Para naman haton na news update. Ginlalauman nga mabalik adto na face-to-face classes sa tanan nga campus sa Eastern Samar State University o ESO ha Enero 26 sini nga tuig. Kung maaprubaran ini han ESO Board of Regents, ini adto na ginklaro ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. hagin dumara nga online consultative meeting yan ang adlaw. Gintambungan ini han mga opisyal han universidad nga na mga stakeholders. Sumalaka na Dr. Pagatpatan, magkakamay-adahin BOR meeting ha Enero 13, kundiin pagdidesisyonan adto na pinal nga petsa ha na pagbalikan in-person classes. Ginsumat niya nga planuhan administrasyon nga mahibalik na hahulos adto na face-to-face classes. Upo din na pagpapatuman hin single session nga double session o double shift nga schedule. Agud mas epektibo nga magamit adto na limitado nga mga classroom. Ha single session sala ka beses masulod na eskwelahan na kada klase sa kaadlaw ini mahimo nga morning session tikang 7:30 han aga tubtub alas sa 12 hiton udto o adton full day schedule. Samtang adto na double session o double shift nangangahulugan nga duha nga magkalain nga grupo hin mga estudyante na magamit han amo nga classroom sulod hin sa kaadlaw. Na morning session amo an 7:30 han aga tubtub alas 12 han udto samtang adton afternoon session amo an alauna han kelep tubtub alas 5:30 han kelep. Samtang pupunan naman ang kakulangan hina classroom, pinaagihan pagtukod hina makeshift classroom, dida iniha ESO main. Sumalaghan Dr. Pagatpatan, 5 nga makeshift units nga may 8 nga classrooms adto na titindugon. Andam na ang program of work nga naguhulat na lahan na katapos adto na procurement posting ha PhilJeps. Ginapasiguro niya nga madagmitlan construction tungod kay tubular materials na gagamiton nga na matatapos ini suludhin na 3 ka semana. Durungan adto na pagtindog han nga tanan nga units nga napapadagmiton pa ang trabaho ko na kinahanglan. Ang mga makeshift classrooms naman magiging na temporaryo nga saliwan han mga building nga nadaotan sunod-sunod nga pagbayeg na tuna dinhi aton na probinsya. Iniin gagamiton han College of Education, College of Business Management and Accountancy ngan College of Engineering. Manunumduman ginaprobaran han ESO Board of Regents na pundo nga sobra 13.7 million pesos para ini pagtukod han na temporary learning facilities. Ginadumara na nasabi nga konsultasyon agud masiguro ang talwas ngan maupay nga pagbalik hadto na face-to-face classes ha ESO. Samtang may pagisumpay naman han pinakaorhi nga situational report han PDRRMO nga igin na pagawas sa kakilip alas 5:30 han kilip Enero 6. Sumalahan na report na shearline inakaapekto ha eastern section han southern Luzon samtang adto northeast monsoon ha ibang parte han Luzon nga an easterlies naman ha ibang rehiyon. Pinakadamong apektado din aton na probinsya na mga bungtohan na Llorente. Inabutin na 6,140 nga panimalay, Dolores 5,364, Hasulat 5,478, Hauras 4,305. Halawaan naman sobra 4,000. May daliwat reports hin mga pagbaha Hipapad, Borongan, Arteche, Canavi, Maslog, Balanghigang, iba pa. May da naman ang mga panimalay nga mga ngansugan na mga individual nga gin-evacuate, inabutin na 2,431 individual. Pero nga tanan ini amo in libre talwas nga nakabalik na hayra tagsa nga panimalay niyan pahan Enero 5. May daliwat report hin landslide sa mga bungtuhan Taft nga na Borongan. Kundiin na nga tanan na yan na impossible na ini. May da naman isang casualty report, isang
individual halyurente para pangisda nakitaan nga buhi samtang adton iya naman upod nga usa inapatay nga nahikitaan na 5 kaadlaw nga nawawara hapang pang-ini nahikitaan ha atang beach ha barangay Cansiledes alas 4:30 kanina lahan aga sumalahad na report. Waray pa report ha mahitungod hin damage sa kabablayan, agrikultura ngan livestock. Samtang sumalaha PDRRMO, padayon adton na pagbantay ha panahon, aktibo adton Emergency Operations Center, naka-standby adton Emergency Response Team, nga naka-preposition na adton relief goods, samtang ginisa naman adton Blue Alert status sa Eastern Samar. Amoy na ikabarangay at na ato na news update inihiatipen na pumida utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving